Kasi 1 to 5. Letra ba susulat? Letra susulat. Yung shoes, ilan yung shoes? 1, 2. 2. Ito. Doon sa kabila. Yan. Okay. Banana. Banana. 1, 2, 3. 3. Ito naman, bibilugan mo yung Yung correct number of objects in each set. bibilangin. Oo, bibilangan mo. Tapos bibilugan mo lang yung kung ilan. Oo. 1, 2. 2. Bilog. Lang. 1, 2, 3. 3. Ito. Dali lang. 1, 2, 3. Ate, di ba ito ano sa atin? Girl. 3. Ito. The Powerpuff Girls. The 3 girls. 1, 2. 2. The 3 girls.